Class, how are you doing? I hope you are doing great. Now let's continue to study. Kita lanjutkan ya untuk pembelajarannya. Nah, materi kita saat ini adalah tentang giving directions. Lesson 2, that's giving directions, right? Nah, untuk pembelajaran yang kedua itu tentang bagaimana memberikan arahan, petunjuk arah kepada seseorang. Okay, now let's see page 18. Nah, sekarang coba kamu lihat buku cetak kamu, buku bahasa Inggris cetak kamu halaman 18. You see two people at there. Nah, kamu lihat ada dua orang di situ. You see that. For the girl is Melin and for the boy is a cat. Oke, nah coba perhatikan lagi buku halaman 18-nya itu. Nah, mereka itu lagi berbincang-bincang, right? Okay, now we see the questions. Have 4 questions at there. We do together. We discuss it together. Okay, kita kerjakan itu bersama-sama saja. Okay, let's see. Number 1. Where are the people? You see the situations. Where are they? Di mana mereka? Can you answer? Yes, they are at school. Mereka sedang berada di lingkungan sekolah. Is it? Yes. And then the second, you see the questions. What do you see on the wall? Apa yang kamu lihat di dinding? Ayo apa? There is a school plants. Itu adalah denah sekolah. Is it? Yes. And then the third, does Melin school have one floor? Apakah sekolah si Melin itu hanya mempunyai satu lantai saja? You see from the picture, kamu perhatikan kembali gambarnya. I don't think so. Saya rasa tidak kan? Nah, coba kamu lihat, have stairs there. Nah, ada tangga di gambar tersebut untuk menuju ke lantai kedua, Yes, right? It means, what is the answer? No, it doesn't. Melin schools have more than one floor. Tidak, bukan. Sekolah Melin itu punya lantai lebih dari satu. Oke. Kita lanjutkan pertanyaan nomor 4. Who is Melin talking to? What is that? The answer. Apa jawabannya? Tadi Miss sudah kasih tahu jawabannya itu apa. Melin itu berbicara dengan, she is talking to a cat. Okay, Melin berbicara dengan tamu. You see from the picture, kamu lihat dari gambar itu, the guest asks Melin about the school. Tamu itu menanyakan Melin tentang sekolah ini. Maybe he wants to know where is the office of teacher. That's right, di mana kantor guru. Yes, right? And then Melin gives directions from the school plans. Melin memberikan arahan dari denah sekolah. Do you get it? Okay, mantap. Now we continue page 19. Okay, kita lanjutkan halaman 19. Listen and say. You see so many pictures at there. It means, I think that's room at school. Itu adalah ruangan-ruangan yang ada di sekolah. Okay, the first one we see that. Yang pertama kita lihat dulu. Okay, nah Miss baca dari sini and you repeat that there also. Kamu juga ikuti dari sana. Okay, let's start. Accounting, a classroom, a computer room, an infirmary, a laboratory, a library,
a principal's office, a teacher's office, a school hall. Oke, ini adalah ruangan-ruangan yang ada di sekolah. Pertama itu kantin, kelas, ruang komputer, UKS, laboratorium, perpustakaan, kantor kepala sekolah, kantor guru, dan lapangan sekolah. Oke. Now you remember about your school plans and you remember also the rooms at your school. Nah, kamu ingat kembali bagaimana zona sekolah kamu, kemudian juga bagaimana ruangan-ruangan yang ada di sekolah, apa aja yang ada di sekolah. Is there a canteen? Apakah di sekolah kita ada kantin? And infirmary? Apakah sekolah kita ada apakah sekolah kita punya UKS? Okay, lalu you have exercise about your schools, about your school plans also. Nanti Musa akan kasih kamu tugas untuk membuat dana sekolah, kemudian juga ruangan-ruangan apa saja yang ada di sekolah kita. Okay, you see page 20. After that, page 22, and then page 24. Kamu lihat halaman 20, kemudian halaman 22, kemudian halaman 24. Oke, you see? Nah, kamu lihat, kamu pindahkan halaman 20 tersebut ke buku catatan bahasa Inggris kamu. Oke, and then you continue page 22. Kamu lanjutkan halaman 22. Listen and talk. Nah, kamu lihat kamu lihat di situ ada percakapan juga. Oke, Miss akan baca dari sini contoh yang ada di atas. Kemudian nanti kamu lanjutkan. Di situ ada 3 gambar: principal's office, canteen, computer room. Nah, kamu kerjakan di buku catatan bahasa Inggris kamu juga. Oke, let me explain that first. Oke, Miss akan jelaskan dulu dari contoh yang ada di buku. Oke, see. Excuse me, where is the laboratory? Laboratory? It's beside the principal's office, opposite the toilet. Thank you. Never mind. Oke, nah di situ dia kan si Made, kita sebut saja itu Made, menanyakan di mana ya letak laboratorium. Kemudian si Putri, kita buat saja namanya si Putri. Nah, dia memperjelas di mana posisi laboratorium tersebut. Kamu lihat, dia mengatakan laboratorium itu di samping kantor kepala sekolah. Yes, right? Okay, and then opposite the toilet. Nah, maksudnya itu di depan ataupun berlawanan dengan toilet, ya, di seberang toilet tersebut, pas sekali di depan si toilet itu. Okay, do you get it? Okay, now you see that principal's office, canteen, computer room. Okay, now you make the conversation about that. Nah, sekarang kamu buat pertanyaan tentang itu. Okay, you see that? I make one more example. You listen carefully. Kamu dengarkan baik-baik. Excuse me, where is the principal's office? Principal's office? It's beside the room 2B. Opposite the school hall. Do you get it? Okay, you can continue to next page, not next page, next picture, canteens and computer room. Okay, kamu bisa lanjutkan ke gambar berikutnya, kantin dan computer room. Okay, good job. Okay, next see page 24. Nah, lihat halaman 24 itu. Nah, sebelumnya kan kamu sudah pernah mencatat ini ya. Yes, right?
Is it about ordinary numbers, right? Ya, ini tentang nomor posisi, the first, second, third, and etc. Okay? Only see and you say at there. Kamu hanya lihat dan kamu bacakan di sana saja karena kita sudah pernah dalam pertemuan sebelumnya. Okay, now I think that's only. After that, the next slide I will give you again the notes about giving directions and asking direction also. Nah, untuk slide selanjutnya juga Miss akan berikan kamu catatan tentang memberikan arahan atau menanyakan petunjuk arah. Oke? Goodbye.